Hi, kumusta na kaha ka? Nagmalipayo naman unta ka sa iyaha. Pero nga nung ming asa pa man gihapon ko sa imuha. Para daini sa tawong nabuhat kong pasakitan, bisag gibuhat naman unta nako ang tanan. Sa dihang pag-upata, ikaw mismo ang mangayo og atensyon nako. Ikaw mismo ang mag-effort para lang magkasturya ta. Pero karon, naunsa na. Hain na ba tong imong gisaad sa ako na dili ko nimo pasakitan? Na dili nimo kaya ang dili ko makitaan. Karon asa na to? Hain na ba tong imong mga gipangplano na para unta sa atong ugma? Hain na to. May paingon-ingon ka pang dili lagi ko magbag-o. Nituo manggudpud ko nimo. Maong kini karon, ako ra man day gihapon ang masakitan ng pag-ayo. Mga saad nimo na wala na lang unta nimo gipang-ingon sa ako kung dili pa man di ay kasigurado. Pero karon, okay na. Buhian na tika. Kay unsaon ko pa man ang imong mga saad kung ikaw na mismo wanhigana sa ako Unsaon ko pa man ang atong mga gipangplano kung nalipay ka na karon sa iyaha. Unsaon ko pa man, pero unta nagsulti na lang ka. Nagsulti na lang ka na di na ka sa kuha. Unta, wala na lang ka na makakpa. Pero siguro, sakto na. Sirad-an na nako ang akong pagsalig sa imo. Kaya nakahibalo na kong wala na. Dili na jud ako ang imong gihigugma. Maong hangtod diri na lang ta. Salamat sa tanan bisag imo kong gipasakitan. Ayaw na ko hunahunaa pa. Kay dawaton ko na lang sa akong kaugalingon na dili ra jud siguro kita ang para sa usag-usa. Pero ayaw na sab kabalaka kay last na ni. Dili na ko magsamok pa sa imuha. Salamat sa tanan-tanan. Buhian na tika.